प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का। हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वज़ीर हैं अमूर कश्मीर के। कायरा साहब, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपको आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन का इल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है पिछले 6 महीने से, और एक इतराज़ ये भी किया जा रहा है कि अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। आपके ख्याल में ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे, और फिर इसका हल क्या है? अबसार साहब, पहली गुजारिश ये है कि ये जो अवामी उभार के नुमाइंदे थे, इनको पिछली हुकूमतों ने मिस हैंडल किया और उनके वो मुतालबात पूरे किए जो कि बिल्कुल नाकाबिल यकीन थे, और उस पर उनको एक पॉपुलर सपोर्ट मिली लोगों की। इस दफ़ा जब हमारी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो काम करने थे बार बार उन्हें कहा गया, और फेडरल गवर्नमेंट की ही एक दो वज़रा की कमेटी बनी हुई है जो सारे मामलात को देख रही थी, उनसे एंगेज भी थी, और कुछ काम वो थे जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होने थे और वो भी जस्टिफाइड हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे थे। फर्ज करें अगर कोई फंड का रिलीज होना था तो फंड तो नेचुरली बजट में रखे जाते हैं, तो उसके लिए बजट आ गया था। हमने उनको ये बात वाजे भी की और कमेटी में बैठ के उनके साथ सारा रन डाउन किया। कभी मैंने अपनी सियासी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि रियासत की हुकूमत भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, अपोजिशन भी, हम सारे बैठ के उनके साथ डायलॉग कर रहे थे और हम उनकी हर बात को गौर से सुन रहे थे, तयशुदा मुआहदों को उनको दिखा रहे थे कि ये हो गया है, जो प्रोसेस था वो उनको बताया कि इतना मुकम्मल हो चुका है। और जब ये जो नुक्ता बना एतराज़ का या प्रॉब्लम बना, इसकी वजह बनी कि उन्होंने 12 सीटों का मुतालबा किया। न सिर्फ ये सीटें ख़त्म की जाएं, बल्कि उनके मुतालबा ये था कि मकबूजा कश्मीर के वो महाजरीन जो पाकिस्तान में बसते हैं उनको स्टेट सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट न किया जाए। उनके बच्चों को जो रियासत के अंदर या रियासत की बुनियाद पे स्टेट सब्जेक्ट की दाखिले मिलते हैं या नौकरियां मिलती हैं, ये भी ना दी जाए। जो बात थी वो ये थी कि हमने कहा भाई आप एक स्टेक होल्डर जरूर हैं, लेकिन हम इस कमरे में बैठ के अगर ये 12 सीटों का फैसला कर देते हैं, आप कहते हैं ख़त्म करें, कोटे ख़त्म करें, हम कर देते हैं। कल वो कश्मीरी महाजरीन आ जाते हैं, उनके साथ यहाँ की असासी जमातें आ जाती हैं और वो कहते हैं कि बहाल करो, तो हम क्या करेंगे? फिर तो ये दबाव होगा। तो हमें स्टेक होल्डर्स यानी सियासी जमातों से, आज़ाद कश्मीर की, फेडरल गवर्नमेंट से जो कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है, अपनी सियासी क़यादतों से और मकबूजा कश्मीर के महाजरीन से भी एक मशावरत कर लेने दें, ताकि हम इसका एक ऐसा पायदार हल करें कि उनका हक के नुमाइंदगी भी ख़त्म ना हो, उनका दिल भी ना जले, क्योंकि वो लोग हैं मकबूजा कश्मीर के महाजरीन जो पाकिस्तान में आबाद हैं, जिनके आबाओ अजदाद लुट पुट के जम्मू और वैली के अंदर जो जद्दोजहद थी, जो लड़ाई थी, उसके नतीजे में वो बेघर हुए थे। आज़ाद कश्मीर तो लोग तो अपने घरों में आबाद थे ना, ये वहीं रहे, इन्होंने भी मसाइल सहे लेकिन ये अपने घरों में रहे, वो बेघर होके आए, लुट पुट के आए, तो उनकी कुर्बानियां हैं। सो उनको नुमाइंदगी का हक भी रहे बिल्कुल, और आपका मुतालबा भी पूरा हो जाए। ये कि जी उनका मुतालबा ये था कि ये सीटें, क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है, ख़ासतौर पे पंजाब का वो जिक्र करते थे कि 10 सीटें पंजाब में हैं, एक आधी सीट केपी वाली भी पंजाब में है, तो यहाँ जिसकी हुकूमत होती है वो सीटें जीत लेता है और फिर अल्टीमेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर बनने वाली हुकूमत पे वो असरअंदाज होता है। तो ये बात किसी हद तक है दुरुस्त, इसमें गलती नहीं है। ऐसा ही है, हमारी गवर्नमेंट हो या किसी और की हो या पीटीआई की हो, लेकिन इसका हल यूं नहीं हो सकता था जिस तरह वो कह रहे थे। और हमने अबसार साहब लिटरली उनके तरले किए कि यार आपने 9 तारीख की डेडलाइन रखी है, हमें मशावरत के लिए थोड़ा टाइम दें, इलेक्शन शेड्यूल देना है, हम नहीं दे रहे, और हम इलेक्शन का शेड्यूल आपसे मशावरत से देंगे और हमें मशावरत करने के बाद इनका हल निकालना है। अगर तरले किए, निकाला जा सारी सकता लॉजिकल बातें की, आप जो बता रहे हैं ये तो बड़ा रिकंसिलिएटरी था आपका बिहेवियर। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए बहुत पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है। ये जो कमेटी निकली थी ना, ये कमेटी अवाम के इश्यूज को लेकर निकली थी। ये सड़कों, गलियों, बिजली के निज़ाम, ये इन चीज़ों को ठीक करने के लिए निकली थी। ये वहाँ के
جو ریاستی اخراجات ہیں ان کو کم کرا کے عوام کے فلاح کے لیے نکلی تھی. یہ اسیس نہ کریں کہ یہ پورے آزاد کشمیر کے نمائندہ. ہاں اس وقت وہ لوگ 10-20 ہزار نکال کے آ گئے اور ان لوگوں کو لے کے وہ پہلے بھی لے کے نکلے تھے اور یہ بڑی تعداد ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لیکن یہ پاپولر ڈیمانڈز کے اوپر تھا, یہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے تھا. اس میں جب کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, کنفرنٹیشن ہوتی ہے, حل اس کا آج بھی کمیٹی کو بھی چاہیے اور حکومت کی طرف سے بھی چاہیے کہ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے, اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے نہ رہیں, اس کا ریشنل حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک, بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب کا. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کراچی کے منصوبے جو بجٹ میں اناؤنس ہوئے. وقت ہوا ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا, کراچی کے لیے منصوبے وفاقی بجٹ میں اناؤنس کیے گئے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ منصوبے ناکافی ہیں, لیکن جو منصوبے ہیں وہ یہ ہے K4 ایک کراچی واٹر سپلائی کا منصوبہ, اس کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. صنعت و تجارت کی شعبے کے لیے 6.6 ارب روپے, جن میں ایک بڑا حصہ کراچی انڈسٹریل پارک کے ایک بلاک اے پر خرچ ہوگا. ML1 یہ پاکستان ریلوے کا منصوبہ ہے, کراچی تا روڑی ریلوے اسٹیشن کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جو بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہاں بہت ٹریفک ہوتا ہے جب روڑی سے کراچی کی طرف ٹرینز پہنچنا شروع ہوتی ہیں اور وہاں سے واپسی پہ بھی, جس کی وجہ سے سپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے. تھر کول کنیکٹیوٹی ریلوے منصوبے کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جس کا فائدہ کراچی کی بندرگاہ اور صنعتی سرگرمیوں کو بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اور جائز بات ہے کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, پاکستان کی اکنامک جو ہب ہے, وہاں کے لیے یہ منصوبے بہت کم ہیں اور اس پہ لوگوں نے سوالات بھی اٹھائے ہوئے ہیں. جیسے کہ ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے 365 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں. اس میں ایک پروجیکٹ M6 سکھر سے حیدرآباد موٹر وے ہے اور اس کے لیے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور یہ سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں بتایا گیا اس بجٹ میں نہیں ہے, یہ مسلسل وہ منصوبے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. اور پھر NHA نے ان پیسوں کو ناکافی قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس پروجیکٹ کے لیے مجموعی طور پر 70 ارب روپے درکار ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وفاق جس میں مدد کر سکتا ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کے منصوبے, جس میں پینے کا پانی ہے, جس میں سڑکوں اور ریلوے کا نظام ہے جس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن جو باقی کراچی کے مسائل ہیں, جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو صفائی کا حال ہے, جو کراچی کے اندر انفراسٹرکچر بننا ہے, چاہے وہ پینے کے پانی کی پائپ لائنز ہوں, چاہے وہ سڑکیں ہوں, فٹ پاتھ ہو, یا جو وہاں پہ ٹریفک سگنل ہیں, وہ سارا انتظام کراچی کے میئر کو اور سندھ کی صوبائی حکومت کو کرنا ہے. وہ اپنا یہ کام کب کرے گی اور اس میں وفاقی حکومت اور ان کے درمیان کیا تعاون ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے پھر کسی وقت. اس وقت کے لیے اتنا ہی.